विकास न्यूज़ चैनल। आज न्यूज़ स्टार्ट करबार आगु मुई तुमके मान के ओमिक्रॉन वायरस विषय टी सतर्क कर देवार के चाहूँ जे देखा दिन को दिन बहुत बढ़ी चली तो प्लीज गाइज माने टिके सतर्क होकि रुह, सैनिटाइजर यूज कर, मास्क यूज कर, डिस्टेंस मेंटेन करके रख, बेसी किन किन भीड़ भड़ाका के नहीं जाओ। तो देखमा चलो आमर आज न्यूज़ रे काकड़ा अच्छे जे इको रिट्रीट रे विभ्राट हो काम भी नहीं सरी मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन करदेले तो विभ्राट हेबा ही हेबा। जलपरी अर्पिता के जानते छोट छुआटी 10 मिनिट अतिक्रम करुँच 250 मीटर लंबा पोखरी 250 मीटर लंबा पोखरी के 10 मिनिट पार कर दौचे अर्पिता। मोदी का रिमोट कंट्रोल आरएसएस नुहे किए कौन एटा भागवत मोहन भागवत कौन एटा पहला पेज रे अच्छे जे उपरे दिने थिले ब्लॉक अध्यक्षा एवं दिन मजरा करछन। ये जेन महिला गोटे देखा जाउछन फोटो रे से दिने थिले अध्यक्षा एवं से दिन क्या मजूरी करछन परिस्थिति बसत करथिबे। अब केरल रे एसडीपीआई बीजेपी नेता को हत्या बीजेपी नेता को हत्या कर देछन केरल रे। जेकोसी मुहूर्त रे पंचायत निर्वाचन घोषणा इलेक्शन तो चलते देखुथिब तो निर्वाचन घोषणा किसी भी केनी भी टाइम रे हो पारे। राइट डाइक महानदी उत्सव तो हूँ जानी तो से महानदी उत्सव रे नाच गीत सह शपथ भी पर्यटक माने जेन पर्यटक माने सेनके जाइछन समस्ते सेन गोटे शपथ पाठ होता। शपथ पाठ रे से माने महानदीर सुरक्षा कर्म बोलिक शपथ नहीं। विश्व ट्रैकिंग नहीं बुद्धिजीवी फोरम रे उद्वेग। कूअरु उद्धार अभियुक्त गिरफ अभियुक्त कूआ निके केन्दा पहुँचला तुम जान बुर्लार गोटे घर के दुटा चोर चोरी जाते बाइक चोरी जाते बाइक चोराला बेले से घर जे बाइक ओनर थिला से ओनर से मान के धरला बेले दुटा चोर बेले भागले बेले गोटे चोर कुआँ पड़गला बेले से कुआँ से चोर के बाहर करी फिर पुलिस आके गिरफ। आमर संबलपुर रे आनंद सुपर बाजार षष्ठ शोरूम उद्घाटित है। सिम्फोनी डीलर मीट भी हेलान के नईटा आम संबलपुर रे कुलपति प्रोफेसर माझी महत उद्यम कि विशुर सफाई कार्यक्रम से माने करथिले से माने स्टूडेंट मान के भी शामिल कर मानेश्वर गोलाबंध रे फुटबॉल प्रतियोगिता होउतला से ड्रीम एकादश चैंपियन होइछन। परमानपुर हाई स्कूल रे हीरक जयंती उद्यापित है। हीराकुद रे आम पुलिस कार्यक्रम होउची। VSS मार्ग निम्नमानर रास्ता काम अभियोग सबू रास्ता रे तो निम्नमानर अच्छे सबू रास्ता अबड़ खाबड़ होकर अच्छे केते बेले धनुपाली बतौछन बेले केते बेले भीमसा VSS बतौछन। कार मोटरसाइकिल धक्का 2 आहत हीराकुद रे इटा होइछे ठीक से चलाबार कथा गाड़ी। पुरातन छात्रों का बैठक एक्स स्टूडेंट मानकर बैठक होइछे संबलपुर रे मानेश्वर हाई स्कूल रे। आज मेन न्यूज है चाषी मानकर विकास के नहीं करी सरकार बहुत पदक्षेप नौचे योजना भी उठाऊे लेकिन तक धान केन्दा से मैंने बिक्री करी पारे से ऊपर भी टी किसी विचार विमर्श करते इटा गोटे प्रोब्लेम है कि चाषी मान के बहुत प्रोब्लेम होउचे लगे केन्दा बिक्री करबे बिक्री करबारे बहुत प्रोब्लेम होउचे। चाषी को मिलुनी फोपड़ा जाउछि सार औषध बिहन चाषी मान के मिलबार नहीं आर सार बिहन मान के फिकी देले भल लगुचे लेकिन चाषी मान के देले भल ना लगवार। खोलिनी मंडी चाषी अभावी बिक्री शिकार दलाल को गोदाम को जाउछि चाषी धान दलाल मानकर गोदाम के जाउछि चाषीर धान काଣା करबे हेले बिचरे।
ई सरकार जेन चाषी मानकर उपरे टिके बेसी ध्यान देते बेले चाषी माने अंदा कहाँ हला जे हेते जे चाषी में चाषी काम छाड़ी कर अलगा काम करबे बेले सरकार पैसा कि आड़वान बा बुझी नहीं बार संजय को सुरक्षाकर्मी चित्तरंजन को मृत्यु मामला देख 4 दिन है न लेकिन चित्तरंजन मृत्यु किए करी तार हत्या किए करी क्या किसी जना नहीं पड़वार पोस्टमार्टम रिपोर्ट को नहीं जांच आरंभ 4 दिन पर जांच आरंभ करुचन पुणे घटनास्थल अनुध्यान कला क्राइमब्रांच दोस्तर घटनास्थल के गला पर भी क्राइमब्रांच के किसी नहीं मिलवार टीवी सीरियल मान के देखासी जे रियल लाइफ रे टिके पुलिस माने एक्टिव हेते तुलनात्मक धर्म और साहित्यर धुरीण प्राबंधिक थिले उमेश पत्री एम्स निर्देशक कार्यकाल सरिला रक्तदान कले ईश्वर आशीर्वाद प्राप्त हुए किए कौन एटा सौम्य रंजन कौन मेधावी मान के नहीं मिलबार मेधावृत्ति महिला को ऋण जनतारे फसाइला महामारी तो जहाँ करुचे काम धंदा छोड़े नौचे लोग मान खाली घरे बसी तो कौचे घरे बसी बसी लोग काଣା हेले करबे इटा देख पहला पेज रो अवशिष्टांश फिर दे देले न 5 पेज रे ई संवाद पेपर वाला कहाँ जेंदा करसी जे के जाने पेंशन भोगी मानकर समस्या 60 दिन हो गला न बोले 2 मास हो गला लेकिन समाधान करसी जे के जाने पेंशन भोगी मानकर समस्या 60 दिन हो गला न बोले 2 मास हो गला लेकिन समाधान नहीं हबार कि नवा दिल्ली रो न्यूज केते अभियोग समाधान अभियोग 31,005 समाधान केते होइछे 37,772 फिर 2017-18 जेन माने अभियोग करथिले 34,447 31,662 समाधान होइछे 2018-19 भितर 41,592 जेन माने देथिले अभियोग करथिले से मानकर 38,308 खाली समाधान होइछे 2019-20 रे 39,685 36,281 समाधान होइछे 2020-21 भितर 39,975 30,409 समाधान होइछे टिके जल्दी जल्दी समाधान कर दे बोले बुढ़ा बुढ़ी मान के टिके पैसा तांकर हेले मिल जाता जल्दी वर्षक भितर गाड़ी किणिबे बहु ग्राहक नवा दिल्ली एटा न्यूज है गोटे वर्ष भितर गाड़ी बहुत सारा कस्टमर माने किनबे बोलिकर से माने कहउछन किंटा सर्वे रिपोर्ट रो जना पड़छे जे 83% ग्राहक माने किणिबाकू चाहूचंती 13% किरी पारिबे और 4% किणिबेनी 52% नुआ कार किणिबे 33% नुआ बाइक स्कूटर किणिबे 13% युवक कार किणिबे और 3% युवक बाइक स्कूटर किणिबे इमाने सबू नहीं केंदा माने ई सबू के केंदा इमाने भावजन के जाने एते लोग कार माने किणवे बोली करी केंता माने एज्यूम करछन जे के जाने सुब्रकांत फिकिर वरिष्ठ ट्रेन स्टोर उमरकोट रे ट्रेन स्टोर बोली कर गोटे मॉलटे खोला भुवनेश्वर सरकारी उद्योग संपत्ति भरिब केंद्र रे राजकोष LIC IPO विलंब हेवनी वर्षे वर्षे 2 बरस तो से पैसा मैच्योरिटी थे करी भी पैसा नहीं देवा और विलंब हेवनी तो LIC IPO विलंब हेवनी मैच्योरिटी टाइम आसी करी भी तो पैसा माने देवार नहीं 2 बरस 3 बरस वेट करिकी रखुछन ना विलंब हेवनी बोलिकी कहउछन मानेश्वर रे फटा टांगरा बोलिकर गोटे जगाटे अच्छे सेनर लोक मानकर अवस्था टिके बहुत ही सांघातिक अच्छे केबे तांकर भाग्य खुलवा जे के जाने महिला विद्यालय ओडिया विभाग स्वागत उत्सव है
ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରଧାନ ଡାକଘରରେ ଡାକ ଟିକସ କର୍ମଶାଳା। ଶୀତରେ ଥରୁଛେ ସମ୍ବଲପୁର ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ତ ଲାଗିଛି 3 ଦିନ ତ କହିଥିଲା ଆଉ ହେବା ବୋଲିକରି ଦେଖୁ 3 ଦିନ ପରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ୁଛେ କି ନାଇଁ ଯେ। ସମ୍ବଲପୁର ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଚଲିଛେ। ହୀରାକୁଦରେ ରକ୍ତଦାନ ବି ଶିବିର ଚଲିଛେ। 51 ୟୁନିଟ୍ ସଂଗୃହୀତ। ମୀନା ବଜାର ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍। ସମ୍ବଲପୁର PHD ପଡ଼ିଆରେ ଜାଣିଥିବା ମୀନା ବଜାର ଆସିଛେ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛେ ମୀନା ବଜାର ଯିବାର ଲାଗି। ବହୁମୁଖୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାଡର ନିୟମ ପୁନର୍ଗଠନ ଦାବି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀରେ ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର। ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସ ଛାତ୍ରମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛନ୍। ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଭେଟୁ ହାଇପାୱାର କମିଟି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବେଦାନ୍ତ କାରଖାନା କେସ୍ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ହେଇଛି। ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ଉତ୍ତେଜନା। ବାଲକର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ। ଆଜିକାଲି ପଙ୍ଗାନୁସା ତ ବହୁତ ଚାଲିଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି। ଶବ ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ପରିବାର ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ। ତାମିଲନାଡୁରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ତାର ଶବ ଆଣି ଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଯାଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକମାନେ ଯାଇଥିବେ ଯେ ସେଥିରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ମନୋନୟନ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ। କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ମନୋନୟନ। LIC IPO ବିଳମ୍ବ ହେବନି। ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଟାଇମ୍ ଆସିକରି ବି ତ ପଇସା ଏମାନେ ଦେବାର ନାହିଁ। 2 ବରଷ 3 ବରଷ ୱେଟ୍ କରିକି ରଖୁଛନ୍ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ହେବନି ବୋଲିକି କହୁଛନ୍। ମାନେଶ୍ୱରରେ ଫଟାଟାଙ୍ଗରା ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ଅଛେ। ସେନର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ବହୁତ ହି ସାଂଘାତିକ ଅଛେ। କେବେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୁଲ୍ବା ଯେ କେଜାନେ। ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ସ୍ୱାଗତ ଉତ୍ସବ ହେଲା। ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରଧାନ ଡାକଘରରେ ଡାକ ଟିକସ କର୍ମଶାଳା। ଶୀତରେ ଥରୁଛେ ସମ୍ବଲପୁର ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ତ ଲାଗିଛି 3 ଦିନ ତ କହିଥିଲା ଆଉ ହେବା ବୋଲିକରି ଦେଖୁ 3 ଦିନ ପରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ୁଛେ କି ନାଇଁ ଯେ। ସମ୍ବଲପୁର ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଚଲିଛେ। ହୀରାକୁଦରେ ରକ୍ତଦାନ ବି ଶିବିର ଚଲିଛେ। 51 ୟୁନିଟ୍ ସଂଗୃହୀତ। ମୀନା ବଜାର ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍। ସମ୍ବଲପୁର PHD ପଡ଼ିଆରେ ଜାଣିଥିବା ମୀନା ବଜାର ଆସିଛେ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛେ ମୀନା ବଜାର ଯିବାର ଲାଗି। ବହୁମୁଖୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାଡର ନିୟମ ପୁନର୍ଗଠନ ଦାବି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀରେ ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର। ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସ ଛାତ୍ରମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛନ୍। ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଭେଟୁ ହାଇପାୱାର କମିଟି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବେଦାନ୍ତ କାରଖାନା କେସ୍ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ହେଇଛି। ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ଉତ୍ତେଜନା। ବାଲକର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ। ଆଜିକାଲି ପଙ୍ଗାନୁସା ତ ବହୁତ ଚାଲିଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି। ଶବ ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ପରିବାର ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ। ତାମିଲନାଡୁରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ତାର ଶବ ଆଣି ଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଯାଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକମାନେ ଯାଇଥିବେ ଯେ ସେଥିରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦନ୍ତା ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଗୁଟେକେ ଦଲି ଦେଇଛେ ବୋଲେ ମାରି ଦେଇଛେ। ଦୁଃଖର ସମାଚାର। ମହିଳାଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। କେନୁ ଏଟା ହେଇଛେ? ନର୍ଲା, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ଥାନାରେ ହେଇଛି ଏଇଟା। ଜୋହାର ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ଲେଖକ ସମାବେଶ। ବାଇକ୍କୁ ପିଟିଲା ଡମ୍ପର। ଫେର୍ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। କରୋନାରେ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଥିଲା ବେଲେ କିଛି ଏନ୍ତା ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ଶୁନବାର୍କେ ନାଇଁ ମିଲୁଥିଲା। ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଫେର୍ ସବୁ ଶୁନବାର୍କେ ମିଲୁଛେ। ଭାଗବତ ନନ୍ଦ ଥିଲେ ଅଜାତଶତ୍ରୁ। ସ୍ମୃତି ସମାରୋହରେ
ଭାଗବତାନୟନ ଲୋକାପିତ। ଭାଗବତ ନନ୍ଦ ଥିଲେ ଅଜାତଶତ୍ରୁ। ସ୍ମୃତି ସମାରୋହରେ ଭାଗବତାୟନ ଲୋକାର୍ପିତ। ଆଜିର ଖେଳ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଁ। ହକି ଇଣ୍ଡିଆକୁ CIT ଛାଡ଼ କଲା। ଶ୍ରୀକାନ୍ତକୁ ଐତିହାସିକ ବିଶ୍ୱରୂପ ମିଳିଲା। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ଭାରତକୁ 12 ପଦକ ମିଳିଛି। ମଦନପୁର କପ୍ ATK ରାୟପୁରକୁ ହରାଇଲା କିଶୋର କ୍ଲବ। ଅନ୍ତଃ ଜିଲ୍ଲା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ କ୍ରିକେଟ ଅନୁଗୁଳ ବିଜେତା ହେଇଛି। ଆଜିଠୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାୟୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କରିବେ। ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଡାକ୍ତର ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ 4 ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି 500 ଜୀବନ। ବିକଲାଙ୍ଗ ହେଲେଣି 1000ରୁ ଅଧିକ। ହାତୀଙ୍କୁ ଜଗିବ ଡ୍ରୋନ୍। ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇ ଦେଲେ କାଣା ହେବା? ହାତୀ କି କାଣା କିନକେ ଯିବା ଯେ ଅଟକି ପାରବା କେଁ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା। 2022ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ରେସ୍କ୍ୟୁ କେନ୍ଦ୍ର। ବିଦ୍ୟୁତଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବାକୁ GPS ଯାନ। ରେଳ ବିଭାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷରେ ବନ କର୍ମଚାରୀ। ନୀରଜ ଚୋପଡ଼ାକେ ତମେମାନେ ଜାଣିଥିବ। ଜାଭଲିନ୍ ସେମାନେ ଖେଲସନ୍ ଆଉ ଟୋକିଓରେ ବି ସେମାନେ ଜାଭଲିନ୍ରେ ବିଜୟୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଟାକେ ନେଇକି ଜାତୀୟ ଜାଭଲିନ୍ ଦିବସ ହେବା ବୋଲିକରି ଅଭିନବ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି। ଆମର ଭାରତର ଗୌରବ ନୀରଜ ଚୋପଡ଼ା। ଥରୁଛି ଉତ୍ତର ଭାରତ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଶ୍ରୀନଗର ତାପମାତ୍ରା -6 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯାଇଛି। ପଞ୍ଜାବରେ ଯେନ୍ କାଲି କହିଥିଲି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଯୁବକ କିଏ ପିଟିକି ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଜି ଆଉଥରେ ଦେଇଛେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ପିଟି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ପ୍ରକୃତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। SIT ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ 2 ଦିନରେ ଆସିବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ତାମିଲନାଡୁର 43 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଗିରଫ ହେଲେନ। ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେତେ ହେଉଛି? ବିହାରରେ 3 ନାଗରିକ ଗିରଫ। ଚୀନମାନେ ଏମିତିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଗୋଆ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ କିନିଟା ଚେନ୍ନାଇର ଚେନ୍ନାଇ ନିକଟରେ ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀର ଆଇଫୋନ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ସତ୍କଳ୍ପନ ଇଣ୍ଡିଆର 150ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଖାଦ୍ୟର ବିଷକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କୋଲକାତା ପୌର ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବୋମା ମାଡ଼ 3 ଆହତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା 4 ମୃତ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବ୍ରିସ୍ବେନ୍ରେ। ମଇଁଷିର ଦାମ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମୁମ୍ବାଇର ଟାଣି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଟେ ମଇଁଷି ଅଛି ଯାହାର ଦାମ 80 ଲାଖ ଟଙ୍କା। ଦିଲ୍ଲୀରେ 107 ନୂଆ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। 6 ମାସରେ ସର୍ବାଧିକ 10 ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ। ଓମିକ୍ରନ୍ ଜିନିଷ ଭାରତରେ କିଛି ବଢ଼ିଲାନ। ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 150 ଟପିଲା। ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 52 ଦିନ ଧରି 15,000 ତଳେ ହେଲେନ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 7,081 ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର କେମିତି ନିଜେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ଦିଲ୍ଲୀରେ 22ଟି ଓମିକ୍ରନ୍ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁଜରାଟରେ 13, କେରଳରେ 11, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 14, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 21 ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଓମିକ୍ରନ୍ ମାମଲା 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2 ଗୁଣ ହେଉଥିବାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ସତର୍କ ହେଇକି ରୁହ। ଭିଡ଼ ଭଡ଼କାକେ ନାଇଁ ଯାଅ। ଭିଡ଼ କେନେ ବି ଗେଦରିଂ କେନେ ବି ନାଇଁ କର। ସାବଧାନ ହେଇକି ରୁହ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ରୁହ। ସୋ ଆଜିର ମୋର ନ୍ୟୁଜ୍